Hey, magandang umaga sa inyong lahat. Pagdengdeng at manana po, sari-saring gulay. Nagpaburo kakti danong, tapos sarunok yay kamatis kendaya. Tan impisok ko jay, layakon kamatisun. Pagburo ka ulit tapos ikakti bugoong. Hindi tan, kumulo na po siya mabuti, lagay na po natin yung pampalasang bagoong. Tapos yung sahog na bangus. Yan, nilagay ko na po yung sahog na bangus. Tapos lagay na rin po natin yung gulay na ampalaya tsaka patola. Yan, nilagay ko na po yung ampalaya. Tapos yung patola, maya-maya konti kasi madali lang maluto yun. Habang kumukulo po, lagyan na po natin ng betchin. Yan. Tapos, yan na natin para magkalasa. Yan, nilagay ko na po yung patola. Sunod ko na po yung alokbati. Ayan, nilagay ko na po yung talbos ng alokbati. Tapos po takpan natin para maluto po kagad. After 3 minutes. Ayan, after 3 minutes, luto na po yung dahon ng alokbati. Yum yum. Ayan na po yung dinengdeng ni Madam Ilocana. Ayan na po yung dinengdeng ni Madam. Ampalaya, alokbati, patola, tas may sagpaw na bangos. Mga tayon apo. Thank you for watching. Bye.